سه راه مناسبت دارد مناسبت من شما نسبت پول. یکم راهی که مناسبت من شما در پول این پول را کار کردن. تو است ضربت و دنگ ما میگیم روز به درآمد پولی ساختن. درآمد پولی ساختن. شما میرید کار میکنید اویلگ میگیرید، شما میرید کار میکنید مزد مهنت میگیرید. این درآمد ساختن. این یک قسم مناسبت انسان با پول. چه خیلی درآمد ساختن. نه که انامین جیبا یک تا لووشکا اوما هست. چی گفته گپ؟ یک چیز هست که ماینه سر شما من شما یک مقدار با بند کرده میدارد. این چیه؟ من شما گمان میکنیم که چقدر بسیارتر کار کنم همه قدر درآمدم بسیار میشد. بسیار آدم ها همین فکر میکنند. وقتی که من میگم که شما حرکت کنید پول پسندازش یاد گیرید، میگن ای شما پول کار کردنش یاد گیرید، من خودم میدونم چقدر پسنداز کردنم. این گپ خطا، این گپ دروغ. نگاه کنید. چرا ممکن شما دیدگی باشید پول کار کردن آسان‌تر است چیم سرشته کردن، چیم نگاه داشتن. نگاه کنید. همین خطای همه آدما میکنن. گمان میکنه که چقدر درآمد زیاد کنم زندگیم بهتر میشد. نه. و دقت کرده استید. بسیار آدما چیبا ثروتمند نمیشن. چیبا که ویا همین راه پیش میگیرن. راه چخیل درآمدم زیاد کردن. درآمد زیاد کردن حساب چی؟ حساب کار بسیار کردن. حساب توانا بودن، حساب 2 کار 3 کار با کار کردن، حساب با یگون چیزهای дополнительно مهنت زیادی کردن، وقت ما بسیارتر کار با صرف کردن. وقتی که شما همه وقتتون کار با صرف میکنید و بالای میخواید که درآمدتون زیاد شد، یک وقتینچه همین چی میشد؟ ممکن 6 ماه 7 ماه یا 1 سال درآمدتون زیاد میشد. بعد شما مونده میشید. بعد شما سلامتتون پس برفته میگیرد، قوتتون تمام شده میگیرد. بعد درآمدتون ریسک پایین میافتاد و شما کسلی شدنتون ممکن. این راه شما یگان وقت ثروتمند نمیکنند. من میخوام که شما فهمید. کار کرده درآمد زیاد کردن، مهنت جسمانی زیاد کرده درآمد زیاد کردن، 2-3 کار با کار کرده درآمد زیاد کردن یگان وقت نمیشد. این وقتینچه رزولتات میتید، نه که حیاتتون از شما میگیرد. این راه شما ثروتمند نمیکند. خطای بسیار آدم انامین است. دوم مناسبت من شما نسبت پول این چیه؟ پول را سرشته کردن، پسنداز کردن. نگاه کنید. درآمد ساختن، پسنداز کردن. من دائما شما میگم که پول پسنداز کنید، پول پسنداز کنید، پول پسنداز کنید. بسیار آدما چی میگن؟ او من چیز پسنداز کنم اگر که درآمد نباشد. بعضی وقت آدما من بعد سوال میتونم معلم شما پول کار کردن شاید میدونید خب من خودم یا علاج جوتا پسنداز میکردم. من چه خیلی پسنداز میکنم اگر که من درآمد نداشته باشم. نه برادران. همون درآمد کمکه که داره هوای پسنداز کردن سر کنید. حاضر بعضی آدما گمان میکنند که نه من اگر که درآمدم زیادتر شد بعد پسنداز میکنم. حاضر پسنداز کردن نمیتونم از سببی که درآمدم کم است. بعضی آدما همین خیلی فکر میکنند. انا همینم اینم یک ограничение мышления. اینم یک ловушка сознания. اینم یک کمبودی فکرانه شما است. که گمان میکند که خیلی درآمد نباشه اگجا پسنداز کردن ممکن. نه همون بودگیش سر کنید. همون بودگیش سر کنید. مثال همین 1000 سومانی درآمد دارید، اصلا کمک پسنداز کنید. کمک. نه که آزمان دلش میگم اینا فهمیده میبینید مسئله با میفهمید. پسنداز کردن یاد گیرید همون درآمد همه امروزه داشتگیتون. در درس گذشته من گفته بودم که بالای درآمد خود زندگی کردن یاد گیرید. بسیار آدما میگن معلم درآمدم زندگیم به نمیرسد. چی با درآمدش زندگی به نمیرسد؟ چی با که از بالای درآمد خودش زندگی کردن یاد نگرفته. 2000 سومانی درآمد 3000 با زندگی دارد یا 5000 با. همون موندگیش کجا گرفته نه یا قرض گرفته زندگی کردن نه. ممکن نه. بعد اون وقت با شما ثروتمند نمیشه. значит پول پسنداز کردن یاد گیرید. این دوم مناسبت انسانه. 3 به تقسیم میشد. درآمد پول درآمد کردن، پسنداز کردن، پول با راهبری کردن. راهبری کردن то есть управление денег. зарабатывание денег, сохранение денег, управление денег. Ана این سیوم مناسبت من شما نسبت پول. پول را управлять کردن، پول را اداره کردن، پول با راهبری کردن. دقت کنید. انا کن. من این با هم ловушка сознания ما هست. پول پسنداز کردن، сохранить کردن با. چیکار کردن ما در کارت برای پول پسنداز کردن؟ شما همون درآمدی که امروز دارید هوای باید سر کنید. مصلحت من شما با چیه؟ از این کار دست کشید. اگر که خواهید که ثروتمند شوید فکر پول کار کردن نکنید. Это крест.
Не думайте, как зарабатывать. Фикри не накунед. Фикри чиза кардан накун. Қадами якуми шумо мана ин шунашдар ко. Чӣ хел пула пасандоз кардана ёд гиред, а ҳамон даромади ҳамемрӯза будагитон. Вақте ки шумо пула пасандоз кардана сар кардед, майнаи сари шумо дига хел кор мекунад. Диққат, диққат, диққат. Вақте ки шумо пула пасандоз кардана сар кардед, майнаи сари шумо тамоман дига хел кор мекунад. Шумо ба боваритон зиёд шудан мегирад, зиёд шудан мегирад, зиёд шудан мегирад. Шумо ранги магнит мешавед. ранги оҳанрабо ку мекашад магнит айнан ҳамон хел мешавад. Ман шумо ба якта мисол мебиёрам чӣ хел подсознание одам кор мекунад нисбати вақте ки пасандоз дорад ё надорад. нигоҳ кунед. Як мисол мебиёрам аввал демонстратсия. Якта мисол мебиёрам одаме ки пул надорад. Мана мисол гӯем одаме ки пул надорад. ҳар боре ки фикри пул калаш базад шумо медонед ки як рӯз ба зиёда аз 6000 бор шумо фикри пула мекунед. Вақте ки ҳар бор сари шумо ба фикри пул омадан гирефт, зиёда 6000 бор шумо тасаввур кунед, я фикри пул ки омадан гирефт, шумо чӣ хел мешавад? Одаме ки пул надорад, ҳар бор фикри пул омадан мегирад, пул нест, пул нест, пул нест. То есть подсознание шумо ба ҷавоб додан мегирад. Шумо фикри пула кардед, вай ҷавоб додан мегирад. Сигнал нервной система рафт, вай ҷавоб додан. Пул нест, пул нест, пул нест. шумо тасаввур кунед ки 6000 бор як рӯз ба одам фикри пула мекунад. Ё ки напрямую, ё ки косвенно. Мисол чӣ уфтад гап? Ё ки шумо фикри пула прямой карда истодед, ё ки фикри ҳамон корое кардед ки итоге барои пул карда истодед. Бора роҳӣ кунам, кор баравам, кор ёбам, клиент ба телефон накардам, хез замин ба кор кунем, хе бора ҷамъ кунем, хе хуна убират кунем, тестатар кора тамом кунем, фалон. Ҳамино итоги натиҷаш мебиёд даромадатон мемонад. Вақте ки 6000 бол сари инсон ба импулс омадан мегирад, дар бораи пул, а он тараф чӣ мешавад? Пул нест, пул нест, пул нест. Итог майнаи сари шумо чиза қабул мекунад? Қабул мекунад ки як ошушение пайдо мешавад ки ҳаёт давид карда истода шумо ба ё морально як вазнинӣ карда истодасу, ана чӣ хел мушкил шуда истодааст ҳаёт. Чунки ки успех накарданед амин хароҷотҳои пӯшондан. А на самом деле решаш чӣ? Подсознание шумо утверждение зиёд карда истода. Ана кун. Бед ҳаёти дигар хола мебинем. Одаме ки кам пасандоз карда истода. Кам пасандоз. Ана кун. Агар ки камтара кам пасандоз кардаги бошад, ҳар боре ки вай фикри пула мекунад, ҳар боре ки фикри пула мекунад, подсознание мегӯяд, пул ҳаст. Пул ҳаст. Пул ҳаст. Пул ҳаст. Вақте ки ҳар боре вай пул ҳаст гуфтан гирефт, импулс аста шумо худатон ба боваритон зиёд шудан мегирад. Настроениятон беҳтар шудан мегирад. Мебинед ки худатон ба характератон ба влият карда истодед. Фаҳмиданед? Агар каме шумо ба ҳози пасандоз $1000 бошад, настроениятон беҳтар аст нисбати он инсоне ки надорад амин пула. Агар $10,000 па дошта бошед, шумо худатон ба более уверенӣ мешавед. Агар $100,000 тамоман дига. Медонед? Рафторатон дига мешавад, гап заданатон дигар мешавад, характератон дига мешавад. Чӣ ба? Шумо медонед ки ин проблема ҳал кардан метоед. Проблемае ки 5000 аст, 10000 шумо осон аст ҳал карданаш. Барои ҳамон шумо худатон ба боваритон зиёд шуда рафтан мегирад. Барои мо аз якуми қадаме ки шумо занед, пула пасандоз кардана сар мекунед. Аз пасандоз кардани пул сар кунед. Вақте ки пула пасандоз кардед, дуюм қадам занед. Пула управлят карданаша. Пул ба роҳбарӣ кардана ёд гиред. Пул нағз мебинад, агар шумо ба роҳбарӣ кунед. Хотиратон бошад, дарсҳои гузашта ман гуфта будам, деньги это идеальный работник. Пул ин беҳтарин коргар аст.